روزگارس پوچھت دن خاطر نوجوانن فراہم کرنے ٹریننگ ویٹ لینڈسن تحفظ دن خاطر لک کرنے بیدار تو ہنرمند بناونچ وجہ کن برو پکان گانی علاقن ہز خواتین آئندہ ڈیٹ لائن کشیر ہندس بیس قسطس آواجہی خاطر پرائیویٹ گاڑین ہندس تعدادس من تیزی سان اضافہ درج گژھان سڑکن پہ گاڑین ہند بڑوہ تعداد کن آٹوموبائل شعبس من روزگارک امکانات بڑھان گاڑین ہز سروس متعلق ٹریننگ نوجوانن روزگار ست جوڑنس من اہم ثابت سپدان تو لہذا ات سمس کن بہتر نتیجہ برآمد کرنے خاطر حکومتن ٹریننگ پروگرام شروع کورمت سکل ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت امہ پروگرام کا آغاز کرنا آمت تو ات من پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ تہ شامل کرنا آمت یہاں پہ ہم پہلے تو ہم ان کو سروس کا سارا دکھاتے ہیں یہ گاڑین ہز سروس متعلق ٹریننگ حاصل کران ات من ساروی برو یہ ون گاڑین ہند خیال کت پہ گھس تھونہ یون تر متعلق زانکاری دن ات من موبل آئل بدلاون تو فلٹر چینج کرنچ اسے زانکاری دن تمہ پتہ اگر تات مز دویم کا پریشانی پیش ای سو کت پہ گھس ٹھیک کرنے ین سی پتہ ہچن مختلف قسمن ہند گڑبڑ کت گھس دور کرنے یون سی یم پتہ ہچن وہاں پہ اسمبلنگ آف ٹو ویلرس کا ہوتا ہے یہ ٹو ویلر ٹھیک کرنے ٹریننگ دن تمہ پتہ یہ تھری ویلر ٹھیک کرنے ٹریننگ دن تو یہ سیلف امپلائمنٹ خاطر واریاہ جان آٹوموبائل سیکٹرس من روزگارک واریاہ امکانات موجود یہ ٹریننگ حاصل کرنے پتہ ہیکہ پنن کام آسانی سان کرنے بہس نوجوانن یہ ون یژھان تم تلن امہ سکیم ہند فائدہ خود روزگارس کن بڑھنس کن تلن قدم تو امہ قسمچ یس ٹریننگ سہولیت دستیاب تمہ ست پزِ پرت کنس مستفید سپدن امہ ست سپدِ بے روزگاری دور پرت شعبس من روزگارک امکانات بڑ کرنے تو تمہ شعبہ خاطر ضروری زانکاری مہیا کرنے خاطر ٹریننگ مہیا کرنا تاکہ نوجوان ہیکن تت بنیاد پہ روزگار حاصل کرت ون یہ ٹو ویلر یا تھری ویلر یم عام لوگ استعمال کران امہ رکھ رکاوک اس خیال تھاون تمچ زانکاری ست لیس لکن ہند ضرورت آسان گاڑین مز گھن وول اس لکٹ مکٹ کھانا گڑبڑ گھان سہ ٹھیک کرنے خاطر میکینکن ہز ضرورت آسان امیک سید مطلب یہ ٹریننگ حاصل کرنے پتہ ہیکن نوجوان روزگارس کن برو پکت مجھے موقع ملا ہے کشمیر یونیورسٹی کی طرف سے جو یہ کشمیر اس مل موقع ہنرمند بننک امہ قسم ٹریننگ حاصل کرنے پتہ پی نس روزگار خاطر اور یور بھٹکن پن کام ہیکہ آسانی سان کرنے یہ تھری ویلر ریپیئرنگ کورس کرنے تو فی الوقت اسہ بیسک زانکاری دن امہ زانکاری حاصل کرنے پتہ ای اسہ ٹریننگ دن گاڑی کت پہ ٹھیک کرنے نوجوان امہ قسم ٹریننگ دنچ درکار روزمت تو یس تمن خود کفیل بننس من مددگار ثابت سپدِ گاڑین ہند استعمال کرن تو رکھ رکھاو تھونچ زانکاری تھون الگ الگ کت امہ خاطر خاص پہ علم آسن ضروری تو یہ حاصل کرنے خاطر ٹریننگ سٹھا ضروری دور حاضرس من نوجوان امہ کتھ نش اصل پہ وقت بے روزگاری ہند چیلنج پت کن تروت ہنرمند بن آسن سٹھا ضروری سرکاری نوکری ہز ومید من نہ روزن خاطر روزگار کن امکاناتن پہ غور کرن زیادہ فائدہ مند لہذا امہ قسم ٹریننگ حاصل کرنس من تمام خاص دلچسپی ہاوان تو سکل ڈیولپمنٹ پروگرام ہدف حاصل کرنس من اہم رول ادا کران انہوں نے ہمیں کورس آفر کیا ہے
जिसमें हमें 3 व्हीलर और 2 व्हीलर ये 2 व्हीलर तो 3 व्हीलर हंस सर्विस करने ट्रेनिंग दिन ट्रेनिंग हासिल करने बापत आमत ये बेसिक जानकारी दिन ताकि हेको लक्चु लक्चु कथ आसानी सान समझित यम पत यी अस गाड़ियन हंदन गड़बड़न मुतलक तिम ठीक करने ट्रेनिंग दिन ये ट्रेनिंग पूरा करने पत हेकि अस ऑटोमोबाइल कंपनी मज त नौकरी मिलित अमे अलावा हेको ये ट्रेनिंग हासिल करित पान त काम शुरू करित यह मौजूदा पीढ़ी हंदन नौजवान बदलवन सोच तो नजरियच अक्सी करान यह पीर ब्रोह कदम तुलनस पे यकीन थवान तो तिम पन करियर शेरन खतर कोशार तो पन्ने तवानाई नव सिम दित हुनरमंद बनित मुल्क च तरक्की मज हिस्सेदार बन यछान हुकूमत तरफ तहज दिलचस्पी पोचर दिन खतर इंतजाम करने नौजवान यह ट्रेनिंग हासिल करने खतर कह फीस पेवान अमे ट्रेनिंग प्रोग्राम जरिए प्रत कह हुनरमंद बनाने किस फलसफस पे अमल करनस मज मदद मिलान जम्मू कश्मीर किन सयाहती मकामन अवल दर्ज हासिल येतुक आबहवा येतिच कुदरती खूबसूरती तो मेहमान नवाजी हिंद कल वुडवन जानवर तान मौसमी सरमाह दौरान प्रत वरी येतकन मुख्तलिफ वेट लैंड्सन पे दुनिया लक्ष बज वुडवन जानवर ये ठिकाना बनावान यमन वुडवन जानवरन हंस मेहमान नवाजी मज गस कुन किस्मच कमी रोज तो तिहंदन अहम ठिकानन मुतलक वेटलैंड बेहतर थावन खतर तवज्जो मरकूज कर अत तहत लूकन मज बेदारी पैदा करने खतर अवेयरनेस प्रोग्रामों एहतमाम करना ऐसे प्रोग्राम्स का कंडक्ट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज इतन कस्मन हिंदन प्रोग्राम गछ एहतमाम सपदुन वेटलैंड्स तहफुज अदा करित हेको पतई मेहमान जानवर अत कुन रगिब करित यूता ये मेहमान जानवरन खतर जरूरी त्यूत नेचरस बैलेंस करने खतर त यह जरूरी वेटलैंड सलाहियत मुतलक सपद लुकन मज बेदारी पैदा तथ तहफुज अदा करनस मज माली मदद मिलान कित पट हेको लुक अत मज पन किरदार अदा करित अत मुतलक अत जानकारी दिन यवान कशीर हिंद हवाल अगर वुचन यी तो अमिच मजीद अहमियत अमी प्रोग्राम एहतमाम वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी WCMA द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ की तरफ करना अत डायरेक्टरेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी हुंदे अथवा सर अत प्रोग्रामस में मुख्तलिफ फील्ड के लुको ते शिरकत कर यानी एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स फोटोग्राफर्स तो नेचरस में दिलचस्पी थावन वालों लुको ते शिरकत कर मेहमान परिंदन बेहतर वेटलैंड फराहम करनस मज हेकि प्रत कह पन हिस्सेदारी निभावित ये मद्देनजर थवित लूक बेदार कर जिस तरीके से हम देख रहे कि रोज बरोज साल दर साल वुचान जे वार वार वेटलैंड्स रकब कम गसान रोजान अत पे फौरन गौर करने जरूरत यह महज मेहमान वुडवन जानवरन हुंद ठिकाना योत बल्कि यह नेचरस तहफुज अदा करने के लिहाज से जरूरी लिहाजा अमे खतर पज प्रत कंसे ब्रोह कुन युन तो पन रोल अदा कर हुकूमत गैर सरकारी इदारन हंद तरफ तहफुज दिन खतर यम लुक बेदार करने तमिक मुस्बत नतीजे बरामद गसान जम्मू कश्मीर किन मुख्तलिफ इलाकन मज वेटलैंड्स मौजूद अत मज पोमपुर ब्या कत यह पोमपर कोंगु पैदावार पैदा करनस मज पन अलग शिनाख्त थवान मगर यह मेहमान वुडवन जानवरन खतर ठिकान खतर ते अहमियत सुन ये मौजूद 4 वेटलैंड मौसमी सरमाह दौरान मेहमान परिंदन से गुलजार बनान मेहमान वुडवन जानवरन हंस मौजूदगी ये वेटलैंड्सन हंस रौनक बढ़ान तो यह
سیاحن پانس کن راغب کرنس مز اہم ثابت سپدان لہذا تہذ سہولیت ہند خیال تھاون پرت لحاظ بے حد ضروری. ہم جانتے ہیں جو ویٹ لینڈز ہیں دیز آر کنسیڈرڈ. اچھ پتہ ویٹ لینڈز تحفظ کرنک مطلب نیچرس تحفظ دن. ات مز پرت کنس پن رول ادا کرنے ضرورت. لوکن امہ خاطر بیدار کرنے ضرورت تم کت پٲٹھۍ ہیکن ات مز مددگار ثابت سپدت. امہ پروگرام ذریعہ لوک بیدار کرنے یوان. یہ آو واریاہ زانکاری لوکن مہیا کرنے. تمہ قسم کہ پروگرامک گھ بچ تہ اہتمام کرنے یون. قدرتی خوبصورتی ست جموں کشمیر شناخت تو یہ ات درست دنیا مز خاص مقام دیوان. یتکن موسمن مز ین واجن تبدیلی تازگی پیدا کران تو تمہ ست لطف اندوز گھنہ خاطر سیاح یور واتان تو وڑوین جانور تو تہند یون گھن گھ جاری روزن. تمہ خاطر خاص پٲٹھۍ خیال تھاون ضروری. ات پہ توجہ مرکوز کرنے یوان. امہ خاطر لکن بیداری تہ دن یوان تو تہذ ات مز حصہ داری بڑھاونس پہ تہ غور کرنے یوان. یہ جموں کشمیر مہمان نوازی یمیک دنیا قائل. جموں کشمیر کس رجوری ضلع مز واقع بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی بہتر تعلیمی ماحول قائم کرنس تو بچن اعلیٰ ڈگری مہیا کرنک اہم مرکز. تمام سہولتوں ست لیس یہ یونیورسٹی بچن کوالٹی ایجوکیشن مہیا کرنس مز پن الگ شناخت تھوان. امہ یونیورسٹی ہند اسسٹنٹ رجسٹرار ذاکر ملک بھالیسی. ذاکر ملکن رجوری ضلع کے پیر پنچال علاقہ ہتن ورین ہز تعلیمی تاریخ کتاب مز انمت تو دانش گاہ نامی یہ کتاب کی تاریخ ہند واریاہ پہلو پانس من شکر. حال ہی میں میری جو کتاب ہے جس کا نام دانش گاہ ہے حال میں اک کتاب لیچمت تمیک ناو دانش گاہ. یہ کتاب 400 ورکن پہ مشتمل تو یہ کتاب بین الاقوامی پبلشرن شائع کرمت. انٹرنیشنل سٹینڈرڈس بک نمبر ست یہ کتاب پور ریزنو سان تعلیمی مرکزس مز تھوت لیکھنہ آمت. یہ کر پہ تعلیم شروع گمت کت پہ ات مز وار وار تبدیلی درج گمت تو لکن ہند حصہ داری کت پہ بڑھے تو ات مز تمن تمام کتن ہند زانکاری ات مز دن آمت. ذاکر ملک الگ الگ موضوعاتن مز دلچسپی تھاوان تو ڈوڈا ضلع چناب ویلی ست تعلق تھون ول ملکن انفارمیشن ٹیکنالوجی اردو پولیٹیکل سائنسز مز ماسٹرز ڈگری سان کیلیگرافی مز تہ ڈپلوما حاصل کورمت. کتاب کمپائل کرنس مز تمن پرون تجربہ تو تمو ونیک تام 8 کتاب کمپائل کرمت. یمو تجربو ست لیس سپدت کور تمو پن اخ کتاب لیکھنک عزم. پیر پانچال رینجس مز ایجوکیشن شعبس مز یس 100 ورین تبدیلی آئی سہ سلسلہ وار طریقہ پیش کرن کور تمو شروع. ات مز آئے بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی متعلق تہ زانکاری دن. پیر پنچال کی وہ تمام ثقافتی ادبی اور ات مز پیر پنچال ثقافت ادب تو سیاسی سرگرمی تہ شامل کرنا آمت. مے باسان کتاب پز لکن پرن خاص کرت تمن یہن تعلق یت علاقہ ست بے حد اہم زانکاری ات مز موجود. مے کتاب پرمت تو میانہ حساب یہ تعلیمی متعلق تاریخی زانکاریوں ست لیس کرنے خاطر اہم. یتکن بچن تو ماسٹرن پز کتاب پرن تو طالب علمن خاطر یہ بڑ فائدہ مند. رجوری ضلع پیر پانچال رینج قدرتی خوبصورتی ست مالا مال. یہ تعلیمی شعبس مز تہ بہتر تبدیلی درج سپدان مگر وری واد برہ کت پہ لوگ یہ تعلیم حاصل کران کت پہ گو وار وار
اخ بہتر تعلیمی ماحول یت قائم تمیک سورے ذکر چھو ذاکر ملکن پنہ کتاب مز کورمت یہ کتاب طالب علم خاطر اہمیت حامل بیاکھ کت یہ زِ تاریخ سون آنہ تو تت متعلق بیدار گھنس مز لکن دلچسپی آسان. میں شعبہ اردو سے ہوں, ایم اے کر رہی ہوں, ایم اے کی طالب علم ہوں. بچس اتہ اردوس مز ایم اے کران. ساروی برو چھس بہ کتاب لکھنس پہ ذاکر سر سن شکریہ ادا کران. تمو اکہ بے حد اہم موضوع ست لوگ بیدار کرناونچ کام کرمز. ریسرچ کے حوالہ اگر وچھنے یی تو امچ اہمیت مزید بڑھان گھان. ات من ات یونیورسٹی متعلق تہ واریاہ اہم زانکاری دن آمت. یہ پڑھنے ست ہیکو اس امہ علاقچ تحریک بہتر طریقہ سے سمجھت. پریت کنس پزِ کتاب پرن. ذاکر ملکن یہ کوشش قابل تعریف. اردو زبان مز لیکھنہ آمژ یہ کتاب خاص پسند کرنے وال. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی ہندین طالب علمن خاطر یہ کتاب اک سوگات. ذاکر ملک ات یونیورسٹی ست گۄڈٕ پٮ۪ٹھے جُڑِتھ تو ات متعلق تہ تمن بے حد اہمیت سن زانکاری تہ. الگ الگ موضوعاتن پہ زانکاری تھاونہ علاوہ تعلیمی شعبس ین واجنہ بہتر تبدیلی خاطر بیداری پید کرن واجن یہ کتاب پرت لحاظ اہم ثابت سپدان. تعلیم سی ترقی فوجی یہ نایاب کوشش بچہ جدید ترین تکنیک ست روبرو کرنا تمن ات متعلق زانکاری دن تاکہ تم ہیکن دور حاضرس مز اپ ڈیٹ روزت. ات مجھ کمپیوٹر اطلاعاتن ہندس ٹیکنیکس یا دورس مز نیٹ ورک تو بیسک کمپیوٹر کورس پور کرن پرت اکس خاطر ضروری. ات پہ خاص پہ توجہ مرکوز کرنے تو آرمی گڈ ول سکول کے بچو یمو یہ پن کورس پور کور تم فیسلٹیٹ کرنے باپت آو امہ پروگرام اہتمام کرنے. تقریباً 1 مہینے سے تعلیم سے ترقی جو ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے تحت ہم نے پتمن دہن تعلیم سے ترقی پروگرام آغاز کورمت. ات لڑکین کمپیوٹر ٹریننگ دن. یہ پور کرنے پتہ تمن کتاب تہ مہیا کران تو کران روزان تاکہ تم گھن زیادہ کھت زیادہ زانکاری ست لیس گھن. ام سمن پانس پہ اعتماد پید گھان تو مدد تہ ملان. فوج طرف یس تمن سہولت فراہم کرنے تم سی بچہ واریاہ خوش. أسۍ تمن امچ ایڈوانس ٹریننگ مہیا کرنس پہ غور کران. کت ٲسۍتن حفاظتی انتظامات پختہ کرنک یا لکن ہندس فلاح بہبود خاطر اقدامات کرنے. فوجک کردار رود ہمیشہ قابل تعریف. بچن بہتر تعلیم مہیا کرناونس مز مدد واتناون تو تہند خاطر سکل ڈیولپمنٹ خاطر موقع فراہم کرنس مز اتواس ملن. تو یہ صرف گڈ ول سکولس تام یوت محدود مگر گورنمنٹ سکول کن بچن تہ تمام قسمن ہند سہولت فراہم کرنس مز فوج برو کن. بچن ہند مستقبل ہیت کت پہ فوج کوشاں یہ پروگرام تمچ علامت پیش کران. یہ جو پروگرام تھا یہ ہمارے یوتھ کے لیے تھا. ام پروگرام اہتمام کورن خاطر کرنا آمت. امیک اہم مقصد تم ین امپاور کرنا. دور ہجرس من کور پریت کن شعبس مز پن صلاحیت مظاہرہ کران. بہتر رزلٹ دن خاطر تم تمام قسم ٹرین کرنک انتظام کرنا. ات بیسک کمپیوٹر ست نیٹ ورکنگ ہز تہ ٹریننگ مہیا کرنا. امہ قسم ٹریننگ حاصل کرنک واریاہ فائدہ. مستقبلس مز ہیکو اس امچ بنیاد پہ روزگار تہ حاصل کرت. بچہ گھس تمام قسم کی زانکاریوں ست لیس روزن. تم گھس مختلف موضوعاتن خاطر باخبر روزن تو تہذ صلاحیت گوس پور پوچھن ملن. تمہ خاطر اس کمپیوٹرک بیسک کورس شروع کرنا آمت. امیک مقصد بچن امچ بیسک جانکاری دن تو تم برو کن پکناون. تم گھس نا اطلاعاتی ٹیکنیکس پہ دورس مز ونکس پن پان کمتر محسوس کریں. یہ ہچنس من طالبات تہ دلچسپی ہاوان. تات پروگرامس مز
یمو تہ یہ کورس پورٕ کوٚر تمن آیہِ سرٹیفکیٹ تہ مہیا کرنہٕ. یہ سپدِ تمن روزگارس سۭتۍ جڑنہٕ خٲطرٕ تہ اہم ثٲبت. ابھی ہم بیسکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اور وی آئی ایس کمپیوٹر بیسک زانکاری مہیا کرناونہٕ. دورِ ہجرس منٛز گژھِ کمپیوٹر زانکاری پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ آسٕنۍ. پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھُ امیُک استعمال سپدان. اتھ منٛز چھِ امِچ ٹریننگ مہیا کرناونٕکۍ مزید فٲیدٕ. امہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ اسہِ اکھ اتھ کمپیوٹرس متعلق کٲم کار کرنہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ تہِ منحصر روزُن. سۭتی ہیٚکہِ روزگار حٲصِل کرنس منٛز تہِ مددگار ثٲبت سپدِتھ. لہذا چھِ یہ ہیٚچھنس منٛز بچہِ خاص دلچسپی ہاوان. اتھ منٛز شرکت کرن والٮ۪ن بچن خٲطرٕ سپُد یہِ بےحد خاص ثٲبت. سُہ ییٚمہِ لحاظہٕ زِ حفاظتی عملہٕ کِنۍ افسر یِم زن ٲسۍ تہٕ اہلکار ٲسۍ تِم تہِ ٲسۍ اتہِ موٗجوٗد تہٕ تمنٕے برونٛہہ کنہِ آو تمن یہِ کورس پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ سرٹیفکیٹ دِنہٕ. تمن سۭتۍ سیٚدِ سیوٚد رٲبطہٕ قٲیِم کرنُک موقعہٕ تہِ میوٗل تمن اتھ دوران. قدرتی روٗد یہِ موقعہٕ تمن خٲطرٕ حوصلہٕ افزٲیی ہُنٛد. امہِ قٕسمٕکہِ پروگرام کہِ اہتمام سۭتۍ چھُ یہِ حفاظتی عملہٕ خٲطرٕ تہِ لوٗکن سۭتۍ رٲبطہٕ قٲیِم کرنُک اہم موقعہٕ آسان تہٕ امہِ سۭتۍ چھِ تہنٛدٮ۪ن رشتن منٛز تہِ مضبوٗطی پٲدٕ گژھان. جموں کشمیر کس رجوری ضلع کس پہاڑی سلسلس مز واقع یہ مہیلا شکتی کلینک گامی علاقن ہند زنان ہنرمند بناونک یہ اہم مرکز ثابت سپدان. مرکزی حکومتک منسٹری آف ویمن اینڈ چائلڈ ویلفیئر کی طرف مختلف علاقن مز امہ قسمک سینٹر قائم کرنا. حکومت طرف ات سینٹرس مز زنان سلائی تو کڑائی سان دویمن ٹریڈن ہز ٹریننگ مہیا کرنا تو گامی علاقن مز با اختیار سپدن واجن زنان ات مز خاص دلچسپی ہاوان تکیاز یہ تمن مالی اعتبار مضبوط بناونس مز اہم ثابت سپدان. مہیلا شکتی کیندر جو یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ سینٹر سپانسرڈ ایک سکیم. مہیلا شکتی کیندر مرکزی حکومت چہ سکیم تحت قائم کرنا آمت. خواتونن مضبوط بنانے کے سمتس مز یہ اہم اقدام. ات سینٹرس مز صرف خواتون ہنرمند یاژ بنانے یوان بلکہ تم حکومت چن مختلف سکیمن تحت بیدار تہ کرناونے یوان تاکہ تم ہیکن امہ سۭتۍ مستفید سپدِتھ. دیہی علاقن مز خواتونن یمن کتھن ہٕنٛز کمی زانکاری آسان تم بیدار کرت ہیکہِ حکومت چن سکیمن ہُنٛد فٲیدٕ تمن تام واتناونہٕ یِتھ. ہنرمند بننس چھنہ کانٛہہ وٲنٛس آسان. امہ قسمک ہنر ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ ہیٚچھِتھ. امہ خٲطرٕ چھِ تِم باقٲعدٕ گرٕ گٔژھِتھ بیدار کرنہٕ یِوان تہٕ امہِ سۭتۍ مستفید کرنٕچ چھےٚ کوٗشش تہِ کرنہٕ یِوان تہٕ تِمن چھُ تٲقیٖد تہِ کرنہٕ یِوان. امیُک چھُ مثبت نتیجہٕ برآمد گژھان. گٲمی علاقن ہٕنٛزٕ زنانہٕ یِم گۄڈٕ گرچن ژۄن دیوارن تام پنُن پان محدوٗد تھاوان آسہٕ تِم چھِ وۄنۍ اتھ سینٹرس تام واتان تمام سہوٗلیتو سۭتۍ لیس. یمن سینٹرن من تمن پنہ صلاحیت مطابق ٹریننگ مہیا کرنے یوان تہٕ تمہ سۭتۍ چھُ تمن منٛز اعتماد پٲدٕ گژھان. بہت ساری آن لائن گورنمنٹ سکیمز پرووائڈ کر رہی ہے. آن لائن مارکیٹنگ حکومت چھ واریاہ سکیم ہنرمند بننے سۭتۍ مارکیٹ فراہم کرنے صلاحیت تہ اتھ مز شٲمِل. سیلف ہیلپ گروپ ذریعہ تہ خواتون مضبوط بنانے یوان. بڑس تعدادس مز خواتون امہ سۭتۍ مستفید سپدان. خواتون مالی اعتبار مضبوط بنانس مز امہ سۭتۍ مدد میلان. أسۍ حکومتک شکریہ ادا کران زِ تم فلاح و بہبود سۭتۍ مختلف قسمک عملی جامہ لگاوان. کتھ ٲسِن شہری علاقن یا گٲمی علاقن ہٕنٛز دورِ حٲضرس منٛز چھِ زنانہٕ بااختیار بنان. تم چھِ پننہِ وقتُک صحیح استعمال کرنہٕ خٲطرٕ کوشان. تم چھِ وۄنۍ مٲلی اعتبار تہِ مضبوط بنُن یژھان تہٕ گٲمی علاقہٕ ییٚتہِ روزگارٕکۍ موقعہٕ کم چھِ تتہِ خود کفیل بننہٕ خٲطرٕ چھُ خود روزگار اکھ اہم متبادل. خود روزگار بننہٕ خٲطرٕ چھِ ہنرمند آسُن گۄڈنیُک کہاوت تہٕ اتھ پٮ۪ٹھ توجہ مرکوز کٔرِتھ آیہِ جموں کشمیر کٮ۪ن مختلف ضلعن منٛز دوٗر دراز علاقن منٛز امہِ قٕسمٕکۍ سینٹر قٲیِم کرنہٕ تاکہ زنانہٕ سپدن امہِ سۭتۍ مستفید.
दूर दराज इलाकों में एक सेंटर दे दिया गया तो उन पे दूर दराज कन इलाकन मंच अमि किस्म कन सेंटरन हुंद कयाम करना आमुद अम खतर छ अस हुकूमतुक शुक्रिया अदा करान दी इलाकन हंजन खोतुनन छ अम सित काफी फायदे मिलान तिम छ पन्ने गर कामकार करने पत योहानर हेचान योहानर हेच छ कम परमत लेशमिस खोतुन ते खुद कफील बनित हेकान हनरमत बन पत हेको अस घर बिहित पन कामकार शुरू करित अमि सेंटरो कयाम सपदन सच बड़िस तादादस मस खोतुन अमुक फायदे तुलान यह दौर छ बदलाव बेहतर तब्दीली अन्नुक तो प्रत कंस छ अत मज मरकजी रोल अदा कर इंसानी वसाइलन हुंद बेहतर इस्तेमाल करने किस मामलस मंज मुल्क मालामाल बनानुक ते अमि खतर छ प्रत कंस यजन सलाहियत छ सो निखारन जरूरत मुख्तलिफ ट्रेडन मज लुक ट्रेंड करने छ जरूरत यम लुकन हज दिलचस्पी मुताबिक आसन अमि खतर छ खास तवज्जो मरकूज करन तो अत बुनियाद पर बेहतर बदलाव दर्ज गसान रजौरी जिले के दूर दराज पहाड़ी सिलसिले यम जनान तिमे अमिच अलामत पेश कर